Thank you. हमारे डिमांड होचे छात्रों নিয়ে আমরা তুলাশিকা ডেভেলপ ডেপুটেশন আমরা এই ডেপুটেশনে নাম্বার 1 আছে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, নাম্বার 2 আছে রুট কানেক্টিভিটি, আর নাম্বার 3 আছে এমজিএমরেগা ওয়ার্ক, নাম্বার 4 আছে সোশ্যাল ওয়ার্ক, ফাংশন অফ দ্য বিসি, ইলেকট্রিক কানেক্টিভিটি অ্যান্ড পিএমআই স্কিম। এই 7 দফা নিয়ে আমাদের আজকে ব্লক ডেপুটেশন। দাদা তিনিতে বসুক বড় বাংলা বড় তো जों एप्रक्स जों वानसुक माने 15,000 दं 15,000 एफन 10,000 एप्रक्स नाय जों दिनसिन आरो बिसिनि जों आबा आव खायजा तो साबसा दिमानि एकदम काम डिस्काउन्ट दाम सिनि मो डिमान्ड न जुदि इमिडिएट जुदि बर सिनि मो डिमान्ड न बर सब खायगे जों तेबो कदर सबाव थानाय जों नायनाय पानो जों केसा टाइमलाइन बान खेरने ओ टाइमलाइन नि बिसिनि बर जुदि सिन डिमान्ड न फुलफिल खायमे अंगाय जों तिसा डेमोक्रेसी नि बिसिनि सिनि मो मुभमेन्ट न जों तिसा हाय हाय कदर खाय चालु खायबिना न मिति ताबो तिनिसिन मो डेपुटेशन फाइ मानदार फैया सिनि 9 हाला लास्ट्रा मोनने सिनि एमडीसी अनतसा सिनि तिब्रा मथानि स्पोक पर्सन सिनि एन्टोनिसा बर फाइसिनो र मानदार